مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في درس جديد من دروس مادة الفيزياء والكيمياء بمستوى السنة الثالثة إعدادي. نعتمد في هذه الدروس على كتاب Univers Plus de la troisième année collège. درس حصة اليوم هو بعنوان تفاعلات بعض المواد مع الهواء. خلال هذه الحصة سنتعرف على بعض العوامل التي تساعد على تأكسد الحديد والألمنيوم، وكيف نقي الحديد من أخطار هذا التأكسد. كما سندرس خلال هذه الحصة احتراق بعض المواد العضوية في الهواء وعواقب هذه الاحتراقات. في الفقرة الأولى من هذا الدرس نهتم بأكسدة الحديد، فنتساءل: ما هي العوامل التي تساعد وتسرع أكسدة الحديد؟ نجري التجربة المبينة أمامكم، حيث نضع مسمارا من الحديد في 4 أنابيب مختلفة، كل منها في شروط معينة. الأنبوب الأول يحتوي على قليل من الماء المالح والهواء الجاف. الأنبوب الثاني يحتوي على قليل من الماء والهواء. الأنبوب الثالث يحتوي على هواء وماء مالح. الأنبوب الرابع يحتوي على الماء وعلى ثنائي الأكسجين الخالص. نترك المسمار وسط الأنبوب لبضعة أيام، ثم بعد ذلك نلاحظ النتيجة. في الأنبوب رقم 1 نلاحظ أن المسمار لم يطرأ عليه أي تغيير، بينما في الأنبوب الثاني ظهر بعض الصدأ على المسمار، وكذلك في الأنبوب الثالث، وكذلك في الأنبوب الرابع. نلخص ملاحظاتنا في الجدول التالي. إذن في الأنبوب رقم 1 حيث الهواء الجاف نلاحظ أن المسمار لم يتعرض إلى أي تأثير، بينما في الأنبوب الثاني الذي يحتوي على الهواء تعرض المسمار لتأثير لكنه يبقى ضعيفا. في الأنبوب الثالث حيث الهواء غير جاف والماء يحتوي على الملح نلاحظ أن تأكسد الحديد كان ظاهرا جدا، وكذلك في الأنبوب حيث يوجد الماء وثنائي الأكسجين فإن تأكسد الحديد كان كذلك ظاهرا جدا. إذن ما هي الاستنتاجات التي يمكن أن نخرج بها من خلال هذه الملاحظات؟ En conclusion à notre expérience, on peut retenir que le fer rouille dans l'air humide. La rouille est un mélange d'oxyde de fer. Elle est essentiellement constituée d'oxyde ferrique de formule Fe2O3. Sa formation se fait à froid selon une réaction chimique lente. La formation de la rouille nécessite la présence simultanée du fer, du dioxygène et de l'eau. L'attaque du fer par le dioxygène en présence de l'eau est une oxydation. Elle conduit à la formation de l'oxyde ferrique selon l'équation 4Fe plus 3O2 donne 2Fe2O3. Une atmosphère contenant du chlorure de sodium accélère la formation de la rouille. La rouille est poreuse, donc la réaction qui la produit peut se propager en profondeur jusqu'à la disparition complète du fer. Ce phénomène est appelé corrosion du fer. Comment protéger le fer contre la corrosion? On peut procéder soit par peinture en utilisant des peintures spéciales
qu'on appelle peinture anti-rouille ou en couvrant le fer avec une couche de métal inoxydable. Dans ce deuxième paragraphe, on s'intéresse à l'oxydation de l'aluminium. On réalise l'expérience suivante. Dans un premier tube à essai contenant de l'air, on met un morceau d'aluminium et dans un autre tube à essai contenant de l'air et de l'eau, on met un autre morceau d'aluminium. Après quelques jours, on observe les deux tubes. On remarque que dans les deux cas, il se forme une couche grisâtre solide qui adhère bien au métal. Cette couche est appelée l'oxyde d'aluminium ou encore on l'appelle l'alumine. On fait une comparaison entre l'oxydation du fer et l'oxydation de l'aluminium dans l'air humide. On remarque que dans le cas du fer, la rouille est une couche brune, solide, poreuse et ne protège pas le fer. L'équation de la réaction chimique entre l'oxygène et le fer est 4Fe plus 3O2 donne 2Fe2O3. Il se forme de l'oxyde de fer. Dans le cas de l'aluminium, il est recouvert d'une couche grisâtre qui s'appelle l'alumine. Cette couche est non poreuse, elle protège l'aluminium et donc il n'y a pas de corrosion pour l'aluminium. L'équation de la réaction chimique entre l'oxygène et l'aluminium est 4Al plus 3O2 donne 2Al2O3. L'oxydation de l'aluminium se fait seulement à la surface. خلاصة لهذه الفقرة نستنتج أن الألومنيوم يتأكسد فقط على مستوى السطح بحيث تتكون عليه طبقة واقية تسمى الألومين. هذه الطبقة غير نفاذية أي لا تسمح بدخول الهواء إلى عمق الألومنيوم وبالتالي فهي تقي الألومنيوم من التأكسد. على مستوى السطح إذن تحصل أكسدة الألومنيوم. معادلة الأكسدة هي 4Al زائد 3O2 تعطينا 2Al2O3 أكسيد الألومنيوم أو ما يسمى كذلك بالألومين. فلهذا فلا يحتاج الألومنيوم لطبقة واقية من الصباغة. الفقرة الثالثة من هذا الدرس هي حول احتراق المواد العضوية Combustion des matériaux organiques. نجري التجربة التالية. نقوم بحرق بعض المواد العضوية كالورق والبلاستيك ونحاول التعرف على المواد الناتجة عن هذا الاحتراق وذلك باعتماد بعض الروائز البسيطة. نقوم أولا بحرق بعض القطع من الورق فنلاحظ أن ماء الجير يتعكر من خلال الغاز المتصاعد عن هذا الاحتراق. كما نلاحظ تبضع ضباب عبارة عن قطرة ماء دقيقة على القمع البارد وكذلك نلاحظ تكون جسم أسود في صحن الاحتراق. نلخص نتائج تجربة احتراق الورق في الخطاطة التالية. احتراق الورق بواسطة غاز ثنائي الأكسجين هو تحول كيميائي يؤدي إلى تكون بخار الماء H2O والكربون C. الاحتراق في هذه الحالة غير كامل لكون كمية ثنائي الأكسجين غير كافية. أما إذا كانت كمية ثنائي الأكسجين كافية فتظهر التجربة أن
نواتج الاحتراق هي بخار الماء وثنائي أكسيد الكربون. نستنتج إذن من خلال تجربة احتراق الورق أن هذه المادة تحتوي على ذرات الكربون وعلى ذرات الهيدروجين، لكون نواتج الاحتراق هي بخار الماء الذي يحتوي على الهيدروجين، وكذلك الكربون وثنائي أكسيد الكربون اللذان يحتويان على ذرات الكربون. نعيد نفس التجربة السابقة بحرق قطع من البلاستيك البولي إيثيلين، وبواسطة ماء الجير نحاول التعرف على نوعية الغاز المتصاعد. نلاحظ كذلك في هذه الحالة تصاعد دخان كثيف أسود وتوضع قطرات ماء على القمع البارد، وكذلك تعكر ماء الجير. تبين التجربة إذن أن احتراق مادة البوليإيثيلين يؤدي إلى تكون بخار الماء والكربون وثنائي أكسيد الكربون. نستنتج إذن أن مادة البوليإيثيلين تحتوي كذلك على ذرات الكربون وذرات الهيدروجين. En conclusion, à ce paragraphe, on peut retenir que la combustion du papier dans l'air est une réaction chimique qui produit de l'eau et du dioxyde de carbone et d'autres corps comme le carbone, le monoxyde de carbone si cette combustion est incomplète. La combustion du polyéthylène dans l'air est aussi une réaction chimique qui produit de l'eau et du dioxyde de carbone. Le papier et le polyéthylène sont des matériaux organiques constitués essentiellement d'atomes de carbone et d'atomes d'hydrogène. Généralement, les matériaux organiques brûlent dans l'air. Leur combustion produit de l'eau, du dioxyde de carbone et d'autres corps qui dépendent de la nature de la matière organique brûlée. Ces matériaux sont constitués essentiellement d'atomes de carbone et d'hydrogène. Certains matériaux organiques contiennent d'autres atomes comme l'oxygène, l'azote ou le chlore. La combustion des matériaux organiques peut être dangereuse pour l'homme et son environnement. Cette combustion peut produire des gaz très nocifs tels que le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, le chlorure d'hydrogène ou le cyanure d'hydrogène. Comme évaluation à notre leçon, on va résoudre les exercices 4 et 5 et 6 sur la page 65. Dans les exercices 4 et 5, on nous propose des propositions pour lesquelles on doit répondre par vrai ou faux. Les réponses de l'exercice 4 et 5 sont présentées comme suit. Dans l'exercice 6, on nous propose une situation dans laquelle on observe l'oxydation de la coque d'un navire. On nous demande pourquoi cette oxydation est accélérée, quelle est l'équation de la réaction de l'oxydation du fer dans ce cas. On nous demande aussi quelques renseignements sur la nature du produit de l'oxydation. Est-ce qu'on peut protéger le bateau contre cette oxydation?
Les réponses de l'exercice 6. L'oxydation du navire a été rapide car le sel de l'eau de mer accélère la corrosion du fer. La réaction d'oxydation du fer est 4Fe plus 3O2, ça nous donne 2Fe2O3. L'oxydation du fer commence par la surface et continue en profondeur. La couche d'oxyde de fer n'adhère pas au fer, elle est poreuse et perméable à l'air. Le navire est oxydé en profondeur, on ne peut plus le rénover, donc sa protection contre la corrosion ne sert à rien. أعزائي التلاميذ، ألقاكم في درس جديد إن شاء الله.